السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورونفيناك ديزاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفين وفتح الفساد الرياضي من كل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي خواتاتي، ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو تاعنا وديروا لنا لايك باش ان شاء الله يلحقوا لاوسع نطاق والمعلومات تاعنا تلحق عند اعلى مستوى. وفوالا خاوتي، اليوم حبينا نتكلموا، انتظرت حتى يجيني التسجيل تاع واحد حصة تاع سبور ماغازين تاع الصحفي شبه شي با ستان صحفي، بصح بور ما نسميه دروك شبه صحفي باسكو ديباسا لا ليميت، تعدى الخطوط الحمراء. شبه صحفي معمر جبور اللي ماناش فاهم من أي طينة، انبطاح تام. ما ما عنده حتى صلة بالصحافة، ما عنده حتى صلة بالرأي والرأي الآخر، ما عنده حتى صلة بالشفافية. صحفي ليس له أي شفافية. بكري كنت نحترمه، كنت حاسبه صحفي، ولكن الوقت يبين. إيسيت نتبعه صافي، أنا ما نتبعوش بزاف، ولكن من عرفت بلي راه منبطح لهاد الفيدرالية. للأسف كان عندي لقاء معاه، تلاقيت معاه في القاهرة في كوب دافريك 2019. كان يكريتيكي لي في زاد شي منا كان يقول لي أنت نستعرب بك من هذا، قصرت معاه 2 فوا في لا كونفيرونس دو بريس. من بعد شتاه انبطح، لا خلعت قعدت نتبع. غادي نعطيكم واحد الأدلة خاوتي، درت له تسجيل هاد الخضرا البارح. ايماجيني واش عرض خاوتي، واش عرض؟ قولوا لي واش عرض، غادي تهبلوا. أعرض شرشابيل بار تليفون، يبارك له بالفوز برابطة الجهوية اللي عنابة، ودايرة حاجة كبيرة، وهرده بروشان رئيس فيدرالية القادم. توكيت نقول لكم انا على هذا، سي با جورناليست كريديبل، نقول لكم على خاوتي والله ما يسعى قيمة في الشفافية. منبطح قسما بالله العظيم، لا منبطح. نعطيكم أدلة حية. تبعته نهار المنتخب تاع اليو 20، صح من بعد غادي نباطح زاد شي منا سي بون. جابه عرضه في شانطروا وقعد يعطيه غير في الكاطو، خدمها هو وياه سي بون. خدم معاه هذيك تاع لا بيبليسيتي بلي غادي ترشح للفيفا، سي بون. بيبليسيتي غادي ترشح للفيفا، منا تليفون، منا عيط له كوفيد، احمد تمانشير، سي بون. نعطيكم نهار المنتخب الوطني راح يلعب الايفان في الاخر في تونس. عيط لهذاك صابر بن اسماعيل قبل ما يروحوا ب3 ايام، قال له سي بون منا نو 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 تاهل كذا وكذا، سي بون. هذاك التاهل ما التاهل دار لنا حاجه كبيره، قال لك غادي عيط صابر اسماعيل قال غادي نروحوا منا كل الامكانيات كاع كاينه طا 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 يا ودي ردها باللي صايهم رايحين يلعبوا كوب دافريك تاع كوب دي موند. راحوا إليميني، فضيحه تاع تونس. الجمعه هذيك تاع نهار الإليميني ويو ما هضرش كاع. نهار خسرنا مع ليبيا تاع ايفا ما هضرش كاع باللي إليميني، ما قالش كاع باللي كاين نكسه. نورمال طفى الضوء حالين الزوجه. ثانيا الايديسات هضر عليهم قبل ما يروحوا، هضر عليهم قمه. نهار اللي تكاليفاو في الايديسات هذه تاع ليبيا والكولاسه، عرض داك لاسيت، دار حاله هو وياه، سي بون خرج لها طايده زعما يدير لهم في البيبليسيتي عادي. هنا تعرف بلي في الايفان من تإليميني ما تهضرش، ايديسات من تكاليفاو عيط لاسيت رديته كابيلو. ثالثا الاقصاء تاع الفيفا تاع سطيوش، بلا 4 ولا خرج ولا 3 بلا 4. جا شانطروا ما هضرش عليها مرور الكرام، عرفت شابي منا دخل في السجي تاع لي ستاتيو تاع التهديدات تاع الفيفا. التهديدات تاع الفيفا ما هضرش كاع باللي زدت شي تإليمينا على جال الفورميلار من الفيفا، اقصاء تاعها من تاع عضويه الفيفا، ما هضرش كاع عليها. بيزار ناض القيامه في لي شان تيفي في لي ريزو سوسيو دارت الحاله، ما حكاش عليها. رابعا لي ستاتي توالى تاع الوزير من قال لك السيمانه اللي فاتت عيط على لي ستاتي ويدير لي ستاتي تهديدات دار وحيحايه تهديدات منا لابدي مترشح لابدي يرد حاجه كبيره. السيمانه هذه تاع لي ستاتي طرد ستاتي الوزير بغلق لهم مرور الكرام، والله ما هضر عليها خاوتي. هذه يكوفري نورمال والحاجه الشابه يدير بيبسي. لي ستاتي ما حكاش عليهم، وحكينا على رابطه جهويه تاع النما دار له حاجه كبيره. درت له غادي سجلت لكم كاع التصريح باش بالادله واش كان هويه. انا تعرفوا باللي راه يدير في تنميع الفيدراليه، والحاجه اللي ماشي مليحه فيه راه ما يديرهاش. طاي
ضاي اقسم بالله ما ساعه كرام تاع رجله، والله ما يسعاهم يا خاوتي، صاي على بالكم فضحت. كنا ندخلوا لك في الديزويت، باقي الديزويت ندخلوا في الديزويت نشوفوا الفيديو ونعطيكم حقائق عليه تاع الديزويت. اسمعوا خاوتي شر الشعبيه افوالا سمعوا. La très controversée Ligue régionale de Annaba a son président, c'est Monsieur Behloul, membre du bureau fédéral qui a été élu à une large majorité. Il est 11h06 sur Alger Chaîne 3. Monsieur Bouslimani, bonjour. Bonjour Mamar, bonjour aux fidèles auditeurs de la chaîne 3 et supporters d'Al-Harrach. Qui nous écoutent. Très bien, merci. Vous restez avec nous. Je vais vous demander de mettre votre casque. Il est avec nous en direct à partir de Tarf, d'Alger, je sais pas, il va nous dire. C'est Monsieur Behloul. Monsieur Behloul, bonjour. Bonjour Monsieur Mamar, bonjour à tous nos éditeurs. Je suis en route pour rentrer à Alger. Très bien. Vous avez été élu sur la Ligue régionale qui a fait couler beaucoup d'encre, celle de Annaba. Vous avez été élu à la présidence de cette Ligue. Je rappelle que vous étiez président de Ligue de Wilaya de Tarf. Vous êtes présenté pour la Ligue de Annaba. Vous avez été élu à 46 voix, si je me trompe pas. On va le dire différemment, à une large majorité. Elle avait été reportée dans un premier temps. Finalement, l'Assemblée générale s'est tenue. Première réaction à cette élection, tout d'abord. Tout d'abord, Monsieur Mamar, je reviens à cette Assemblée qui a fait couler beaucoup d'encre. J'avais aimé bien que l'Assemblée générale élective d'Oran, qui est identique à celle de la Ligue régionale d'Al-Naba, puisque c'est un membre du bureau fédéral qui s'est présenté en concurrence avec M. Ben Sakran. Et personne n'a discuté, personne n'a parlé sur un petit peu. Et bon, aujourd'hui, la première réaction, c'est je suis très content de cette victoire, malgré tout ce qui s'est passé depuis une année, donc de manipulation, de campagne, mais j'avais résisté parce que mon souci, c'est en tant que membre de l'Assemblée générale de la Ligue régionale de Annaba, par le poste que je l'occupe comme président de la Ligue de Tarf, avec toutes les lois, avec la constitution des lois sportives, donc j'avais jugé qu'il faut que je porte candidat comme tout autre candidat. Maintenant, je suis très content de cette victoire. Et donc, sur le plan réglementaire... Vous avez fait, attendez, j'y arrive, vous avez fait 46 voix, c'est ça, ou 43 voix? 41 sur 17. 41 sur 17, donc à une large majorité. Vous passez, vous êtes élu à la tête. Bon, il faut le dire, vous le savez très bien, Monsieur Behloul, pour les auditeurs qui, eux, peut-être vous écoutent pour la première fois. Pourquoi est-ce que les regards n'étaient pas braqués sur Oran, mais plus sur la ville, sur la Ligue de Annaba? Parce qu'il y a un côté émotionnel du côté de la Ligue, puisqu'on dit qu'avec le défunt Monsieur Mebrek, vous n'aviez pas les meilleures relations. Voilà. Et que vous lui avez mené la vie dure en tant que membre du bureau fédéral. Voilà. C'est juste pour rappeler aux auditeurs. Oui. Voilà. Oui, Mamar, mais on peut pas, écoutez, on peut pas mettre un événement qui appartient seul à Dieu, qui est maître de ces actes-là. Mais je voudrais dire à partir de là, parce que même si à Béchar, un président de Ligue Wilaya qui aujourd'hui il est président de la Ligue régionale de Béchar, personne n'a parlé. Mais Malish, donc aujourd'hui, c'est une autre situation. J'ai résisté. L'Assemblée générale a donné son mot d'ordre pour que je sois président de cette Ligue régionale. C'est un nouveau statut pour moi. Donc, je crois que c'est toujours en respect, bien sûr, Mohamed. Il faut souligner très important que cette assemblée, sous le regard du directeur lui-même du JS de Annaba, le chef service sport, le ministère de justice, la commission électorale, les médias qui ont fait cette couverture, on dirait que c'est une assemblée d'une dimension, d'envergure, compte tenu du passé. Donc pour cela, je suis très content que les choses sont passées dans la sérénité totale. Ça s'est passé dans la sérénité, vous avez été élu, vous l'avez rappelé, on a rappelé les conditions également du déroulement ou ce qui entourait cette assemblée générale. Monsieur Behloul, question aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et des Sports a rappelé, je sais pas, il y a de la musique chez vous, peut-être dans votre voiture. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a rappelé justement la loi ou ce qui concerne le cumul. Alors vous êtes président de la wilaya de Tarf, président de la Ligue régionale, membre du bureau fédéral. Vous allez devoir démissionner d'un des postes, ou de 2 postes au moins. Oui, je dois clarifier une fois pour toutes, Mamar. Je dois clarifier ce point réglementaire. Aujourd'hui, avant que je sois élu à l'Assemblée, à la Ligue régionale de Annaba, je suis président de la Ligue de Tarf et je suis membre du bureau fédéral. C'est clair. Aujourd'hui, avec cette élection, même sans
la réglementation, l'éthique sportive ne me permet pas d'assumer 2 ligues à la fois. Donc c'est tout à fait normal. Donc vous allez démissionner de la Ligue de Tarf pour rester à la Ligue régionale. Automatiquement, d'ici dans un délai d'un mois, une assemblée générale élective de la Ligue de Tarf va élire un nouveau président, même sans les textes. Très bien. Elle-même, elle est bafouée, donc de ce côté-là. Maintenant, il parle du bureau fédéral. Même si je n'étais pas élu à la Ligue régionale, je suis président de la Ligue de Tarf et je suis membre du bureau fédéral. Parce que le cumul, peut-être, c'est pour le nouveau mandat, parce que j'ai vu le bulletin de... Maintenant, vous avez 30 jours. Vous avez 30 jours. Oui, 30 jours pour démissionner de la Ligue de Tarf. Pour la Ligue de Tarf, maintenant, il reste le mandat fédéral, puisque vous êtes en fin de mandat. Bien sûr, il reste le mandat fédéral et le cumul. Elle est fait pour le mandat 2020-2021. Voilà, d'accord, très bien. Et j'ai même signé, même si le texte d'application, parce que même s'il y a un décret, il faudrait que le texte d'application du ministère de la Jeunesse et des Sports, même sans cela, j'ai moi-même signé un engagement avant les élections pour démissionner, c'est pour respecter l'éthique sportive, respecter l'éthique du football. Donc très bien, pour résumer pour les auditeurs. J'ai pris mes devants avant même la sortie de ce décret de cumul. Très bien, donc vous allez démissionner demain, si demain. Voilà, si demain, allez, on va faire un peu de fiction. Allez, on va faire un peu de fiction. Supposons que demain, Monsieur Behloul soit sur une liste ou bien candidat à la présidence de la fédération. Vous allez devoir démissionner de la Ligue régionale. Quand je serai élu, c'est tout à fait normal. Très bien. Voilà, ça le mérite. Je suis le premier à faire la démission. Et tout d'abord, Mohamed, qu'est-ce qu'il nous restait pour continuer si à notre mandat, je vois que c'est déjà beaucoup. Donc, je ne peux pas assumer membre du bureau fédéral et en même temps peut-être président de la Ligue régionale. Très bien. Une fois pour toutes, je clarifie ce point-là. Alors très bien, vous êtes, puisque vous en parlez, alors Monsieur Behloul, candidat au BF ou candidat à la présidence? Ah là, ce n'est pas le temps, comme je vous ai dit bien avant. Il y a un respect, un engagement. Quand on arrive à l'Assemblée générale ordinaire, quand il y aura, à l'issue de laquelle une commission électorale sera élue, à ce moment-là, chaque membre du bureau fédéral est libre d'aller choisir selon son souhait. Ça, c'est la réponse à laquelle je m'attendais. Je vais vous poser la question différemment, alors. La question différemment. Allez, on va faire un peu de fiction. Monsieur Zachi est candidat à sa propre succession. Vous êtes sur sa liste ou vous êtes adversaire? Je serai sur sa liste à 100%. Monsieur Zachi ne se présente pas à l'élection présidentielle. Monsieur Behloul est candidat à la présidence ou il ira sur une liste? Par respect à Monsieur Zachi, pour le moment... J'ai dit s'il ne va pas, s'il ne va pas. S'il ne va pas, c'est une autre question. Eh ben, la question, je vous la pose. Non, c'est pas aujourd'hui que je peux... Très bien. Vous voulez pas répondre à cette question. Très bien. Il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais... شتو خاوتي انت بعدا نورمال بيبليسيتي عادي باغي يرد رئيس فيدرالية جديد باغي يرد رئيس فيدرالية قديم باغي يدير لها كلش خاوتي عادي في البلدي شتو خاوتي نورمالمون ما فهمناش خاصنا نحبس مع هاد الاتحادية مع هاد العباد مع هاد صحافة العار نتايا دوك ما تهشمش مع ما جبراك ضد إرادة الشعب كاع الكوارث تاع الفيدرالية ما تحكيش عليها بصح تحكي على الانجازات. شرشابي رديتها حاجه كبيره وراك توجد فيه رئيس فيدراليه قادم لو كان ما يترشحش نتايا وكيميل وتعطيه لي كاسون غير قلاش علاه عيب نتايا تاع صحافي من بعد ولي يجوني دواسه عليك دوك باين سقسيك اسو بوان. شرشابيل ولا عنده قيمه ويفوت عندك وترد حاجه كبيره. شرشابيل اللي ما كانش يسوى بصله رديتو نتايا نيفو طالع. هيا حبك الجديد تاعك دير معاه ولك الجديد ترفع فوق بلي صاي خرجت من باطا الشعب كاع فاق لك وحنا نفضحوك. راك دايرها في الحياه تيفيك مع هذاك الكونسي تاع الزطيوش تاع لافريك هذاك هذاك نسيمو ومعها تاع صاحبنا تاع السيارال اللي فهمت يخدموا في السيارال تاع لا راديو تاع العربيه يسموه عيسى ولا يسموه. هيا دايرين جروب تاعكم من الحيس نافيغاسيون حليت فيها كوشه قاطو
والكاطو تاع الكوشه يوصل له ليك عند رومبو. رومبو كل يوم ياكل الكاطو تاعك تاع سعد حمدين، وخادمها مع السي ار بي، مع تاعنا كيسموه بريزيدون تاع السي ار بي. راح لي شرف الدين عماره لي زافير يجي ياكل عندك في الريستورون هذيك. ما نحكوش الريستورون شنو ينباع فيها هذيك، الله يسهل. حنا ما ندخلوش في الفي بريفي تاع الناس باسكو خاطر حنا رجال. سي ار بي تتحكم فيها، تبيع وتشري فيها لي جوال كيما تبغي، شي يكون في السي ار بي سي بور دي سي ار بي، بصح تبوزي جوالات تاعك تماك، اللي ما عجبكش شحال تهضر فيه. دونك ماني فاهم والو. زدت شراك تشيت له مليار، والشعب نورمال خليتوه منبطي عادي. الشعب زعما نورمال، ماشي حاجه، ماشي الشعب منبطح، نتوما منبطحين باسكو نتوما ماشي رجال. طيحت بقيمه الصحافه، خرج لها طاي راك نورمال بيبليسيتي زطيوش. السيمانه فاتت مع المورو وولد زميلي تخلطوا باش ديروا المورو، ودروك باغي تنقلب الشرشابيل كي صاير كي الحرب راك يا لطيف. كنت باغيها مع المورو وتخلط معاه ومع المورو وولد زميلي وتخلط معاهم ومنا، ودروك اليوم شرشابيل كل جمعه ترقد الواحد. بصح انت تاني كنت شيه تاع الوراوه بكري، ما ننساوهاش هادي. كنت تدي الحصري من عنده، كان مقال شكر وراوه. الناس اللي كان يثق فيهم وراوه كي دايرين، خرجوا الاعداء رقم واحد كيما نمبر 1 كيما كذا وكذا. هذه هي الجزائر، هذه هي الراجل اللي عنده مبادئ. ما تقيموش بصح الشيه توجور. الله يسهل عليكم، حنا نقصفوكم الي روتو. نقول لك حاجه، تا الزيرو كيف طاحت قيمتك قدام جماهير الجزائر. تحيه لكم خاوتي، نفضحوهم. المهم هذا معمر جبور صحفي منبطح وداخل في الرداء. تحيه لكم وانتم تفلاجيني.